स्कुलाचे संस्थेचे काम आसलें मिनिस्टरा कडेन, त्यामुळे पासाय मारली. शेवटचो दीस मिनिस्टरांक गांठून घेवपाचो, त्यामुळे आयिल्लो. कामां जाता न्हू एज्युकेशनाची तरी जाता बिकॉज तुमी तितून फॉलोअप घेता, तुमची कामां आसता. कितें सांगतलो, हांव आयिल्लो कामा खातीर, त्यामुळे जातलें तशें गृहीत जाता हांव. ओके. आनी कशी एसेंब्ली चल्ल्या, कितें तुमचें ऑब्जर्वेशन कितें कितें इतलो वगोत हांवें कमेंट दिवप रे ना एज अ एक्स सीएम, सिनियर पॉलिटिशियन. मजा पळोवंक मेळटा, मजा पळयता. पूण हितूंतल्यान मजेंतल्यान जाता बाबा प्रोग्रेस. आतां पीपल टू डिसायड दीस, हांवें कित्याक कमेंट करप. कांय दिसा पयलीं तुमचो एक उल्लेख विधानसभेन येयल्लो, कित्याक जाणां नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर, की पयलीं सरकारान तो रिजेक्ट केल्लो पर्रीकर आसतना, आनी मागीर जेन्ना तुमी सीएम जाले आनी केंद्रान जेन्ना भाजपची सत्ता येयली तेन्ना तुमी अशें म्हटलें की सेंटराचो अप्रोच आतां बरो दिसता, सो आमी गो अहेड करया हेका म्हणून. पळय, नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स हाका न्हंयो काडून विकल्यो अशें जे चित्र उबें केलें वता. विरोधी पक्षांनी टिका. विरोधी कोणीय जावं, पॉलिटिशना कडल्यान जें केलें वता इट इज नॉट फेर. आतां नॅशनलायजेशन ऑफ रोड, नॅशनलायज रोड्स गोंयच्यान ना म्हणजे आमी विकले. जशें नॅशनलायज रोड आतां ट्रान्सपोर्टेशनाक काही उपयोग पडटा. आतां सरकारान कंट्रोल आपल्यार दवरूंक जाय. इट इज फॉर द प्रेझेंट गव्हर्मेंट टू कीप द होल्ड. तेन्ना तुमी MOU सायन केल्लो न्ही? म्हाका व्हडलें आठवना, पूण हांवें सायन केलो होय म्हाका आठवना, पूण आय वॉज फॉर इट. म्हजें म्हणणें की जर रस्त्या वयली ट्रॅफिक कमी जावंक जाय आनी जर भितर सवाय भितर जर ट्रॅफिक जावंक जाय जाल्यार ती वेहिकल्स, उदकांतली वेहिकल्स जी आसात ती हें करपाक, ट्रान्सपोर्ट करपाक, भोंवडोवपाक तिचो उपयोग जावंक जाय. ना जाल्यार वॉट इज द यूज ऑफ रिवर्स, हें म्हजें मत आसलें. ताच्या पलीकडे कांय ना. विकप रिवर्स, नॅशनलायज रोड्स चलतात, मागीर नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स कित्याक चलना, इतलें सादो. पूण हें एखाद्यान दिता आसतना आसणाऱ्या सरकारान तेचो अभ्यास पूर्ण करून वचूंक जाय. पूण प्राथमीकता म्हाका भितर व्हडलें कांय भितर दिसूंक नासलें आनी आय वॉज फॉर इट. हांवें स्टेटमेंटूय केल्ली आनी आय स्टँड टू इट इवन टुडे. आनी एक मेजर इशू पेडणेच्या बाबतींत, होल तालुक्या बाबतींत म्हणजे वाद निर्माण जाला. आनी पेडणे तालुका तेजे हब जाला अशें म्हणटात की लाखांनी अशे स्क्वेअर मिटर, हजारांनी स्क्वेअर मिटर रुपांतरण जालां. मोठ्या प्रमाणार जाता ही गजाल जाल्ली आसा. आमचो आमदार जो निवडलो आसा ही हॅज टू लीड. तो सांगता लोकांक जाय तशें जातलें. अरे लोकांक जाय तशें जातलें जाल्यार मागीर तुजे उपयोग कितें? यू आर द लिडर न्ही. तूं 5 वर्सां खातीर जर तुका आमदार केलो, यू आर द लिडर, यू हॅव टू लीड. त्यामुळे तुवें डिसायड करूंक जाय कितें आवश्यक आसा आनी कितें ना तें. आनी ताणें लोकांक सांगूंक जाय इलेक्टोरेटाक ही हॅज टू मूव अहेड. पीपल वील फॉलो. ना हांव लोक पळयता, लोक कितें ठरयतात तें अशें म्हणून जाता. लोक खंयचे मागीर अर्दे हेवटेन आसतले, अर्दे हेवटेन आसतले. सो तो लीड करता दिसता तुका? आमदाराची जबाबदारी लीड करपाची आसता हें हांव म्हणटा. पूण तो करता दिसता सद्याच्या परिस्थितीन? दॅट पीपल हॅव टू डिसायड. आमदारान भुमिका घेवंक जाय. निश्चित ही हॅज टू डिसायड. बट इट इज अ सिरियस कन्सर्न दॅट त्या भाशेन व्हेरी सिरियस. इतले दोंगर वयता वयता व्हडले व्हडले दोंगर बोरवेल मारता इलिगल अशें बी चल्लां. सो हितून हेजेर तुमचो कितें आसतलो प्रोएक्टीव स्टेप फुडें? हें पळय, जो पर्यंत हांव हांगा येना तो पर्यंत म्हजो व्यू पॉयंटाचो कांय अर्थ ना. लोकांनी 5 वर्सां खातीर एकट्याक निवडून दिलो, ताचें पळयलें 5 वर्सां, मागीर दुसऱ्याक हाडलो 5 वर्सां खातीर. बरें, आतां अडेज वर्सां कशी पळयल्या तेजी? न्ही, इट इज फॉर पीपल टू डिसायड. तुमी तेंच्या लोकल हांव पॉलिटिकली ताचो विरोधक जाता आनी हांवें कॉन्टेस्ट केल्लें, त्यामुळे म्हाका बरें निश्चय. पूण जनरल सर, बिकॉज सी एवरीबडी इज कन्सर्न. कित्याक वाय शूड आय पास माय कॉमेंट? म्हाका दिसता पद्दतीन विचारना. 2.5 वर्सां जाली, तुमी सद्या शिक्षण क्षेत्रा भितर सामकें म्हणजे बिजी आहा. तुमची कॉलेज, हायर सेकंडरी, BEd कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज हें इतलें जालां. परत लक्ष्मीकांत पार्सेकर सक्रीय राजकारणा भितर आमकां दिश्टी पडटलें काय शिक्षण क्षेत्र फुडें व्हरपाचेर भर दितलें?
हांव राजकीय क्षेत्रांतसून भायर सरला अशें हांवें खंयच म्हणूंक ना. राजकीय क्षेत्राक हांवें राजिनामो दिलो हेवूय खंयच म्हणूंक ना. इनफॅक्ट कालचे 2.5 वर्सां पयलीं जाल्ल्या इलेक्शनाक हांवें पार्टी म्हाका तिकेट दितली म्हाका खात्री आसली आनी तेंच हांव धरून रावलो आनी निमणे 17 दीस पयलीं कळ्ळें की ना म्हाका तिकेट. त्यामुळे आय हॅव फायल्ड एज इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट ऑल्सो. म्हाका विनेबिलिटी ना म्हणून पार्टीन म्हटलें. म्हाका इंडिपेंडंट म्हणून हांवें 17 दिसांक कितलीं मतां घेतली 3 दीस जातलीं. त्यामुळे हांव भायर सरपाचो प्रश्नाचें ना. आनी पॉलिटिक्सांत आयलो म्हणून शिक्षणाचेर दुर्लक्ष आसचोच ना. शिक्षण हॅज बीन पाटील वचपाचो पत्ते चान्सीस आहा तें हांव सांगूं शकना. मदीं चर्चा चलिल्ली की तुमकां संपर्क केला BJP पक्षाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांनी. वरिश्ठ आमचो अध्यक्ष येवन गेलो न्ही पूण गजाली मारून गेलो म्हणजे च्या कॉफी नानावडे न्ही दिल्ली